Ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salawat. Para rabu sedesi mulja sesami-sami mulja aki sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Pengajian sampun tolebet tengku leben panjenengan paring oning sareng Kyai Musannif bahwa beda telok karomah paparing dari Allah seanyebab aki kuleben panjenengan mulja sareng Allah. Nomor setong ben Allah Subhanahu wa taala kuleben panjenengan paringi kamuljaan kanggo nyebut asmana Allah. Kalau bana zikir Allah Allah kata la ilaha illallah. Buma bisa kamuljaan engki. Karena Allah ka ditodat semaha muljad dan semaha agung. Andaikan tengku leben panjenengan sedaja tak iridai sareng Allah kaangkui nyebut asmana Allah maka sulit kuleben panjenengan kakui azikir. Kan badan dan kuleben panjenengan bisa azikir berarti kuleben panjenengan iridai sareng Allah. Banyak orang kaitu andi lesan tapi tak ridai ben Allah, jangankan azikir. Aja saus parkar si bener kayak itu matara. Banyak manusia ni kay paring ateh, benikun banyak suatu je manusia paring ateh sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi kangkui ateh na ingat ka Allah ni sangat sulit. Sebanyak ni kayaknya pikir-pikiran yang lain. Ka Allah elang sebanyak mikir selain. Berarti mun ateh kuleben panjenengan lesan kuleben panjenengan paring kesempatan ben Allah kanggo nyebut asman Allah nika suatu contoh tanda bahwa kuleben panjenengan semakin perpan iridai sareng Allah Subhanahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor setong Allah beri kamuljaan dak kuleben panjenengan kalaban bisa nyebut asmana Allah. Nomor dua ban Allah gule beri kamuljaan ban panjenengan muka-muka ibriyah Allah bisa nyebut sambil kesambian kalau menyebut jaipun sabana hala waliyun jariya walina Allah. Muka-muka enggak banikah. Amin Allahumma. Tapi saja kayak itu EPN wa safiyuhu wa muhtaruhu wa zakairuhu. Orang sebisa adik pangkat wali ni kalau kar EPN sareng Allah. Tak gempang manusia ni kai depak ka pangkat wali. Seterusnya pun ke musannif adabu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid dharaini. Itahaqqaqa nalikana netepake ingki Allah ay asbatah tegesan netepakin nisbatahu da anisbataki da ka Allah abang saaki da ka Allah ay khususiyatahu tegesan khususaki da ka Allah ladaika idalum setiin sampian
wa hiya tining nisbah ma adharuhu panika mapadeng Allah alaika dak kasampian min anwari dzikri dari banyak-banyak anwar zikir allati istanara biha seati padeng biha sebab zikir dhahiru kapona padhahir sampian wa batinu kaban batin sampian fatahaqqaqa maka tining anyataake khususiyah sepat khususiyah ladaika dalam sampian khususiyati ladaika dalam sampian sababun panikati sebab fi dzikrika dalam nyebut dalam dikir sampian bihi kalaban Allah ai intisabah kata kesaan nasab akih kasampian lahu maring Allah wa man kana tining pasira orang sebedah lahu ikan diaman adana nisbatin panika lebih ma bana nisbah inda min mulukid dunya inda malikin min mulukid dunya nya junak pangeran dari banyak-banyak pangeran atunya dari raton atunya arahu maka ningali sambian hudaman yazunuha ninga yazunuha da ngaraksa hada nisbah wa yahfadhaha wa yasunaha nika ngaraksa da nisbah wa yahfadhaha ban ajaga da nisbah wa yufarrihu ban punga biha sabab nifsa wa yajidu ban nemu fi nafsihi wa yajidu ban nemu yaman fi nafsihi dalam aban man imbisaton da rasa punga inda tadakuru nalikan hisabut atau nalikan ingat hada nisbah fakaifa maka katiapona pabihadihi sanisbati kalaban panika nisbat azimati sepaku seakung allati sarta setati sambian allati sirta setati sambian tadakkaru sesebut sambian tadakkaru sesebut sambian biha sebab allati fil malail a'la dalam golong na orang-orang seluhur wa indal mu'minina ban inalekana atau ban setin ban dalam setin orang-orang mukmin ila akhirid dahri sampai akhir mangsa fa imam mata makan bain makan lamun man mata tining pasira orang semati yaman minal ulama dari ulama wassalihin ban orang-orang sesoleh alladzina sebanyak kasaru sebanyak ya alladzi dzikruhum qana padikin ya alladzina Allah taala da Allah subhanahu wa taala qana padikira alladzina Allah taala da ajunan ipun Allah ya bakas sana'u panika langkeng as-sana'u ponapa pangalam alaihim atas alladzina walayan qati'u bantak bakka zikruhu ponapa sebut na yaman wa du'a ban olok naman lahu ikan iman wa mamata min ghairihim tining pasira orang semata yaman min ghairihim dari lainna as-solihina mata dikruhu maka mate pona pasapun man ma'ahu sultana man serta orang soleh wa yahtamilu banangkung an qauluhu dakade bunake musannif idza tahaqqaqa fi qutil tafrid edaka idalum lafal idza tahaqqaqa fi quwati tafrid alama qablahu atas barang sesebelum ya qaulu wal makna tining maknana ja'alaka tatiya kida sambian madhakuran da disebut bihi kalaban Allah fa haqqaqa maka nyataaki Allah
nisbatahu dekan nisbata Allah ladaika dalam sambian ai intisab katekas anasab akid sambian lagu pasir Allah fayakunu maka ba'da dzikruka pona pasapur sambian bihi kalaban Allah takian panika senyata atau saya tetap linisbati kamaring anasab akid kasambian lahu maring inasabaki sambian lahu deka Allah. Napa maksud dengan musannif kadinto Allah Subhanahu wa taala anisbat akidah kula ben panjenengan atena cek sange bahasa umum kula ben panjenengan termasuk ahlullah. Masuk golongna ahlullah. Pasera ahlullah orang selalu ingat dekat Allah. Dua macam renga zikir. Bada ahlul zikri, bada ahlul hisbi. Bada ahlu zikri bada ahlul ismi. Manabi ahlu zikri nikah mesti ahlullah. Karena lakon na ate na azikir dak Allah 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 la ilaha illallah Allahu Allah. Nikah nyaman ahlu zikri atau ahlullah. Orang seinasapaki dak Allah. Nyangkep ahlullah. Bani ahlullah nikah teritan Allah. Saya maksud ahlullah kadito orang selebur azikir deka kita ahlullah ban ahlul isbi mana bi ahlul isbi pada azikir cuma beni tocuna beni Allah umak beni tocuna Allah kita cuna nikah terus saktiya terus teguh terus tak kalah kau orang nikah ahlul hisbi ahlul hisib minta nengki ke Allah keng pita ahlullah ahlul zikri ban ahlul hisbi pita mana bi ahlul zikri tak minta napa keng lebur seneng cinta azikir dekat Allah bad ahlul hisbi kadito pada azikir ke Allah keng tojuna sobaja umpama maca teku sekelan keng tero teku korang teku sekelan keng sera imun teku sekelan bisa bila etat tak korang sekelan insyaallah ta'ala beda aman dah tak perlu korang sekelan dia pun berdepan Allahumma salli ala Muhammad la orang kadito ipata buka sarang Allah padang teki teraja deban Allah dari asal maba pangkat semaba ni ke teki la Allah maba teki teraja de setong manusia tak ngabas dari golongan Uriya torona kiai kutu ongke Arya torona bajingan tak oleh ongke tak bisa kenyataan ni nyetas para ulama banyak sejadi bajingan akati atabul gulam Abil Fadli bin Iyad beliau seorang rampok tapi akhirnya taubat ke Allah akhirnya aguru akhirnya beliau menjadi walina Allah rampok bisa titi walina apa boleh putrana saya tak pernah rampok mun Allah kasokan bisa dipangkat waliullah makanya kula ben panjenengan cek mentang-mentang kok kotor nak kiai mun kok pakun ya tak bisa kotoran Nabi Nuh elanyu kan potrana Nabi Nuh waktu banjir bandang di zaman Nabi Nuh banjir kan ni kampuni nyolok sareng Nabi Nuh ya bunayya irkam ma'ana falatakum minal kafirin itangana ongga benda kaparauria falatakun minal kafirin jadi cek beda atau baca apolong ben orang-orang sekafir kan ani kejengkal tak bisa pak kau tak nora ben banjir kidai kuat otrana jengkal kan Nabi Nuh ngocak kila kan Nabi akhirnya tambuh ben banjir kulung matehkan ani potran Nabi Nuh ilanyuk ben banjir poholan na tak gena napa boleh kun potran gula ben sambian pas daerah Nabi Nuh ni merotes seakan-akan seandainya akan diguluban panjenengan merotes ke Allah. Ya Rabbi, innabni min ahli. Duh Gusti,
kadinto anak kau lah, kadinto keluarga kau lah. Artinya Nabi Nuh seakan-akan ngocak ki Allah kula ni ka nabi, kula ni ka utus na ajunan Gusti. Ma anak kula ni ka seksa, cering ni ka anak nabi. Kan seakan-akan itu. Tapi doa madhabun Allah ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Kino angkep anan banjiri beni anan belah. Innahu amalun ghairu salih polan anan banjiri tak ala ko bagus. Manabi potran Nabi Nuh tak ala ko bagus enyang ke beni potran Nabi agatina apa mungkin anan gula ni. Pas tak ada kau bagus, ya saran boleh. Mangkan gula ben pancingan cek nganda laki kata oronan, mun Allah ngangkat derajat tak ngabes pasera, tak ngabes mumpun Allah kesokan. Muka-muka gula ben pancingan inyangkat derajat serang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaban bay menjenyak dikir maka Allah Subhanahu Wa Taala juga muka kakasapan dak gula ben pancingan. Beri kehormatan, beri kemuliaan ban Allah kalau ban kula ban pancingan pauning de perkara seta ekoning lain-lain. Leka itu kana dikir. Cai pon ning kitab seputakin la yahsulul kasfu. Ning kitab Al-Minah Husani yang seputakin la yahsulul kasfu wal ihlasu. Ning tafsirah wal ihlasul kamilu illa bihi ay bi dzikri. Ini sedikit nih tafsir. La yasulul kasfu tak bekal tabuka, tak hasil al kasfu pun apa tabuka, artinya tak bekal tabuka selama-lamanya. Wal ikhlasu ben tak bekal andi ikhlas al kamil sesampurna illa bihi angin kalaban zikir deka Allah Subhanahu Wa Taala ay zikrillah. Manusia tak bekal andi keikhlasan ben keyakinan deka Allah tanpa mersanika ate ni pak dikir deka Allah. Maka mun ate tak pak dikir amal kadang sampun. Kau sedekah. Malai pas ate ngucap kok malai bahjen terkenal je kok ahli sedekah. Ate sama rosak. Milan kali tu ate kutu pak dikir Allah. Allah. Al-kasfu tabuka ni kepada dua macam. Tabuka pada dua macam. Beda al-kasfu al-hissi, beda kasful hissi, beda kasful khayali. Kasfu ni kepada dua macam. Nomor satu al-kasful hissi, tabuka sebun sahisi. Napa hissi? Panca indera. Manusia bisa buka ben Allah Subhanahu Wa Taala kadang makre pada nikah bisa ningale perkara seta itengale orang lain. Jarak jauh berapa kilometer bisa itengal. Kopeng bisa mireng panapa saya tak bisa ikiding orang lain. Bahkan bau bisa nyium. Beda setong sahabat nikah bisa ngiding bau swarga, nyium bau swarga. Sahabat beda setong sahabat bisa nyium bau swarga. Kalau ban pancingan bau swarga, bau minyak kadang tak ngiding. Saya kending semakin saya kending kun minyak guling saya kosan. Allahumma sholli ala Muhammad. Panca indera sifat saisi nikah bisa ningali jarak jauh akati siapun terjadi dari Sayyidina Umarul Khattab radhiyallahu anhu. Waktu Sayyidina Umar kata betul macam khutbah ni ke bahataras ya sayyarah Jabal. Kak dito perpan ngutus pasukna perang perjalanan 2 bulan dari Madinah perjalanan 2 bulan semipin nyaman sayara. Lah sayara kak dito pas langsung ngiding ka dewe saya di rumah. Berarti ini kak kasful hisi ngiding. Sayyidina Umar ngocak Madinah saya anu neneng Persia. Jarak 2 bulan. Sayara Jabal. Ada pak sampun atau le ternyata budu musuh atas gunung. Ini kan nyaman. Kasful khis. Tapi mun sahabat Sayyidina Umar meninkan fulis mitok. Beda kasful khayali atau kasful maknawi.
Kasful maknawi ini kepikiran bisa tembus dek bikin orang lain. Umpamanya antara nyabis ke kiai. Kok dikira pak ke kiai kok atanya setong hukum sebisa kiai tak bisa jauh. Ngucaninya deh. Ternyata sampun depak ke mana terlema kiai ini bisa oning cek orang kan itu niat ada badah. Ini kan nyaman kasful maknawi atau kasful khayal. Kasful khayali kadito ningali kalaban ainul basira pandangan mata hati. Manakabi kasful hesi ningali kan marifat nikah bon ningali bisa ningali alam gaib tapi nikah bisa ningali kalaban membanyak zikir dekat Allah Subhanahu wa. Tapi tengate kasful nikah beda kasful minallah beda kasful minasyaitan. Beda kasful dari Allah kasful seirida ibn Allah orang sebisa ningali jarak jauh mun dari Allah orang kak itu tak sombong tak takabur pakun malah nangis ya Allah abdi mak bisa ningali jarak jauh kayak itu Gusti muka-muka tak titip fitnah kan innama nahnu fitnatun fala takfur sengkok ria setu titip fitnah fala takfur maka benci terlena artinya ujian fitnah ni ke ujian kibades hijabon manabi dari setan naleng ke pula jo kok ri tak jarak 1000 meter bisa ningali isyarat anu kok dikiran le ni dari setan bada kasful ilahiyah bada kasful syaitaniyah. Tapi intinya dua pakun bada kasful hesiyah bada kasful khayali kasful hesi bada kasful khayali. Lama nabi kasful khayali japon kibur manabi kasful hesi ningali kalau makrifat bisa ningali jarak jauh kopeng bisa ngiding jarak jauh kati contohnya pada setong riwayat dimen ki zamana Saikhona Abdul Hamid Pasuruan san Saikhona As'ad Sokaraja. Waktu pagi kiai As'ad nikah adubu mari moro pas adubu engkau rekerong kaki Hamid padahal situ bondo sarang Pasuruan waktu kali itu sobung telepon sobung orari sobung HP lain ben sama ken ki sobung HP waktu kali dari Pasuruan kadinto ke situ banda numpak dokar kira-kira perjalanan 2 jam atau kata jam. Jadi kiasan pokol 6 budak ada bu ke santri engkau rekerong dek kaki Hamid kira-kira pokol beluk ke Hamid datang ke kiasan aduh karang baku gelitung gelitak gelitung assalamualaikum waalaikumsalam langsung saling perangkap daerah mada buna kiasan ke Hamid kiasan cilena le sana sampian nika lancung sampai ekeding ke Pasuruan daerah mada bun kiasan ke Hamid beni lesanku lese lanceng tapi kau pengen sampian lanceng sampai depan ke situ benda. Napa maksudnya tebuna kiasan tebuna ke Hamid kiasan nikah lanceng lesana artinya tebuna ke Hamid acaca ning situ benda bisa ikeding dek ke Pasuruan. Tebuna ke Hamid ada bun kiasan beniku beni sampian beni lesanku beni suaraku le bisa ikeding ke Pasuruan. Tapi karena le sana sampian bisa ngiding jarak jauh. Artinya ni kepada nyaman kasful hesi pada ngiding bet Ki Hamid suara ke As'ad ekeding ke jauhna Ki Hamid bisa ngiding jarak jauh. Tapi beliau karena kasful ilahi bani kasful syaitaniyah beliau pada ngaku bahwa aben nikah andi kekuatan pun apa saling hormat saling siom saling sujud nikah kelakuan para kekasih Allah. Nikah kasful ilahi makrifat bisa ningali jarak jauh aja cai kan total samik bisa ikeding ke Pasuruan bisa ikeding ke Mekah kopeng nikah nengi kanto bisa ngiding reng acaca sebudi Sumenep bade sing ngiding acaca sebudi Bengkalan nikah nyaman kasful khesi manabi kasful khayali ki kalaban ainul basira kalaban ateh bisa oning perkara setai oning orang lain bahkan bisa oning
Dek katra dek kama kama orang bawa orang jadi pekal dek ni kau ni. Ini kampung ni kandi para kati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kati sahabat selain banyak sandi kati. Bahkan pada setong ulama akatia pada setong ulama nyaman Imam Mahalli. Beliau bisa oning bahawa orang ni kandi derajat bekal di neraka masuk neraka. Oning. Imam Mahalli ni kan guruna Imam Syuyuti. Makanya ni kita tetap Jalalin kasah karena Imam Mahalli sareng karena Imam Jalaluddin As-Sayuti. Di Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Sayuti pahnya Jalailin, dua jalal. Se Imam Al-Mahalli ni kayak setong betul-betul murah. Atau le kasih kanan bunga. Alhamdulillah, misam alhamdulillah ya Allah, ya alhamdulillah. Atau le kasih kiri santri si kiri, aduh ya Allah astagfirullahaladzim mular. Ini kan terjadi setiap hari, setiap waktu. Sampai si kiri ini keperasaan. Apa kiai ria mun ngabeskan kok mak pah nangis tingabes karo wa mak pas detik bungan. Akhir mator tak langkong semahali. Iya apa? Ajunan mun ngabes kakak disa bunga alhamdulillah ya Allah bunga abdina. Tapi ting ngabes ka abdina mak pah mular bodo bona. Akhirnya Imam Mahalli ada bu, engkau tahu cik orang rias ahli swarga tapi ngabes beun ahli neraka. Napa sih terjadi? Napa santai pah ngamuk punten bu, mapah megena punten. Alhamdulillah pada waran ahli neraka tindak itu kiai. Iya, alhamdulillah pas atau pas zikir ke Allah terus ya Allah abdina zikir tak trauma masuk neraka. Abdina dikir benikin trauma masuk swarga, abdina dikir karena keng masuk neraka, karena keng cinta keajunan soal benajunan sabak ke neraka tak pun apa Gusti, asalkan abdina beni neraka kelaban ridana ajunan. Yang mendeng neraka kelaban ridana Allah tang neraka tak panas. Contohnya Nabi Ibrahim nyonta laki ke apoy apeureng ben ridana Allah kurun baldan wa salaman ala Ibrahim. Bah celap je apeureng ben ridana Allah. Nikah. Tapi kalaban ikhlas saya santri kadin to aku dudak semahalli ternyata ben Allah ning lahil mahfud ni kepas nyoba santri ka itu masuk swarga kalaban tu anak kalaban kecintaan ada ka Allah karena cinta zikir ada ka Allah ngucap ben adzikir abdina beni keng trauma masuk swarga abdina adzikir beni keng karena takok ka neraka tapi abdina adzikir karena cinta ada ka ajunan. Muka-muka rasa cinta ada ke Allah subhanahu wa ta'ala kadinto tanam nyate kulaban panjenengan sedaja sehingga kulaban panjenengan zikir dah ke Allah benih keng trauma swarga benih keng takok ke neraka tapi kulaban panjenengan zikir dah ke Allah keng kana cinta ada ke Allah amin Allahumma amin kadito. Jadi manusia bi Allah ibamuljah kalaban disebut ahlullah orang si ahli semak dekat Allah orang si ahli zikir dekat Allah orang si ahli ibadah ini kan nyaman ahlullah artinya ahlu zikri. Makin tanya boleh kasih ada kiai jaipon gelak zikir bada dua bada ahlullah bada ahlu zikri bada ahlul hasbi. Ahlu zikri orang si zikir ke Allah ni jelas ngarep ridha Allah ngarep cintana Allah. Mana bi ahlul asbi ngarep swarga ngarep teku ngarep mati napa kelero tak kelero. Lakar manusia ni kay zikir ban Allah bakal ibri karamah cuma epentah tak epentah lamun Allah abri ni kapakun lebih sempurna. Tidak orang seminta ben tak minta. Ning hadis qudsi sepudakin sapa-sapa orang si adzikir ka sengko. Pas lopah tak minta ka sengko maka ben ko ibrin lebihan ben seminta. Maka banyak orang ahli hisib lakar sakte tapi banyak ahli zikir ni lebih teki derajat orang ahli hisib bisa asapora bisa ngap tidak ka orang ahli zikir. Karena paparing di Allah lebih rajin. Tapi kula ben panjenengan cek ngarep kadito sepenting kula ben panjenengan usaha
dek rumah kula ben panjenengan selalu ingat dek Allah. Dalam waktu kula malam per detik pakun adzikir dek Allah, ma banyak mau istighfar salawat ben kalimat tauhid dek Allah. Amin Allahumma astaghfirullah. Astaghfirullah minal Rabbi zidni wa waffiqni ya Allah ya Aba Bakri ya Umar Sayyidah Fatimah binti. Muka-muka saja pada mana abak tak apa ngaporah dari Allah. Muka-muka saja abak tak barokah sebanyak. Sengketi barokah keluarga anak potona Iddin wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.